Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vampyr. Y aquí estamos con Jonathan Reid en las alcantarillas después de ver lo que había aquí en el refugio y de saber que Harriet John está viva y no la ha matado, obviamente, sin Hampton, sino que la trajo aquí con la vieja Bridget, que son unos skulls que al parecer pues no son tan violentos como los que encontramos por las calles, que tenemos que enfrentarnos a ellos. ¿Y esto? It's locked. It's locked, all right. ¿Y esto? Estamos en el refugio nocturno de Hampton. Parece como el sótano, ¿no? Sí. Tiene pinta que esto es como el sótano. Wow. Esqueletos, tío. Vale, no parece que podamos hacer nada. Mucha sangre, por lo que vemos. Vale, sí, por aquí vamos a dar a Hampton. Welcome back, Dr. Reid. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? Yes. It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Carne cruda, tío. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reid, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? Protege a mortales y a skulls. Hay que tener valor. Sabe ocultar muy bien sus jugadas. La verdad que sabe ocultar muy bien sus jugadas, ¿eh? This shelter is the tip of the iceberg. You hide your game well, I'll give you that. We are God's children, Dr. Reid. One and all. And he's determined to save us. No me fío mucho yo de Hampton, ¿eh? ¿Eres dueño de este lugar? Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. ¿Ha conocido a los Dawson? The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. ¿Nadie se ha dado cuenta? So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. ¿No se da cuenta de los riesgos? What will be the result if you continue to assist both Skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? ¿Qué hay de la epidemia? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. Usted es un Skull. You've turned Skull now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. Harriet necesita atención especial. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. ¿Quién es la vieja Bridget? Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet está llena de odio. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor.
Old Bridget is a saint to the younger Skulls, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Me gustaría confiar en usted. No le sigo, se alimenta de cadáveres. No me fío mucho de este, pero tampoco le sigo, ¿eh? Let's simply agree that all are one and the same. In death, I mean. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I have come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Envidio la paz que ha encontrado. Convertir, sacrificar 500 espritos durante el proceso se curará con mi sangre. Sentenciar, no me fío de usted. Uf. Perdonar, convertir, sacrificarás 500 de experiencia durante el proceso. Se curará con mi sangre. Vale, importante, ¿eh? Uf. ¿Qué hacemos, tío? Mira que la otra vez habíamos desbloqueado la otra opción, que era cautivar, y al final convertimos a Dorothy Crane. ¿Qué ocurrirá con el amigo Sinhampton? Perdonar no, porque no. Sentenciar no. No vamos a matarle. Es que solo queda convertirlo, tío. Sacrifico 500. Vampire blood would enhance your metabolism, perhaps even heal you. If what old Bridget says is true, I'll give you some of mine. Pero esto puede ser un peligro, ¿eh? Si le convertimos ahora. I'd rather not. It would be extremely awkward. You have no choice, Sean. It's the only way to protect your cheptel, those still amongst the living. No, Pues Dr. Reid. God made me this way. Who am I to disobey his will? You believe that God's plan was for you to be abandoned at birth. The Lord works in mysterious ways. I can't imagine God intended for you to be molested by a priest in an orphanage. Drink, friend. No. I said kneel and drink. Now. es que puede ser un peligro ahora, ¿eh? Porque si es un vampiro peligroso, no sé. De que siendo Skull. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto, ¿eh? Lo de Dorothy Crane no me gustó mucho. Veremos a ver, ¿eh? Nivel de cautivar. Nuevas víctimas disponibles. Qué bueno. Subimos un nivel de cautivar. El distrito sufrirá las consecuencias de tu decisión. Eso estaba más que claro, vamos. Y me parece a mí que se le hemos liado al pobre Sinhampton. No de pobre nada, obviamente. Vale, ¿y ahora qué? No podemos hablar con Sinhampton. Claro, ahora es sano, ¿eh? O sea, cuidado. Cuidado. Por cierto, teníamos por aquí...
porque no sale aquí una... No, vale. Vale, ríos carmesí. Rastrea al único vampiro culpable. Bien. Justo después de salir del refugio de Shinhampton encontré la prueba que demostraba que él no había matado a Garrett John. Apareció otra víctima frente al edificio. Había lanzado el cuerpo desde la azotea. No hay duda de que el responsable es un vampiro. Me estoy cansando de ser la marioneta de individuos desconocidos que actúan y se mueven en las sombras. Quiero respuestas y las quiero ya. Sea quien sea, el asesino no escapará de mi sentencia. Examina el cadáver. De acuerdo, vamos a examinar el cadáver lo primero. ¿Quién es? ¿Qué lleva en las manos? Es un broche. ¿De su madre? Broche antiguo. De la madre de Jonathan. Tiene como una cartera. Una cartera. Una cartera de piel barata encontrada en el cadáver frente al refugio de Shinhampton. Dentro de documentos oficiales de la reaparición y de toda la víctima número 29, de Pretty Orchard Street. Vale, parece que tenemos que ir a esa dirección. Sí, no tiene mucho sentido que tenga el broche, ¿no? Vale, localiza el apartamento del hombre en el barrio y registra el apartamento. Vale, tú eras Ichabod. Giselle, vale. Contigo aquí ahora, Giselle. Su vida en Londres. Nada. Nada. ¿Has visto lo que acaba de ocurrir? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. He encontrado a los hombres que le robaron. I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. A ver si calmamos a Giselle. Did you find the money too? Sí, aquí tiene. Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... A saber cuánto dinero tendría, pero I bueno. misjudged you. Badly. Well, thank you, sir. Will you give the money back to your comrades then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. Me gusta esa He idea. was killed recently. Vale, me gusta esa idea, ¿eh? Giselle era amiga del hijo de Enid Gillingham. Vale, eso interesante. Sobre la muerte de Jack. I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. ¿Quién lo mató? Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. ¿Por qué le da tanta Why does pena? that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him parece que how le gustaba, ¿no? important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Vale, por de momento con Giselle no tenemos nada más Well, I'll leave you que for now. hablar. Goodbye, Miss Paxton. Vale, vamos a hablar con su hermana. Glad to see you again, Mr. Reid. Vale, a ver. Vale, no tenemos nada más. ¿Qué ha Did you ocurrido? see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman scream?
Are you sure? Of course. It was Grito de mujer. terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Una mujer. Goodbye, Miss Paxton. Vale, por aquí cómo está la situación. Vale, está sano de momento. Nos faltan descubrir 3. Este es Rodney Grader. No saben mucho acerca de este. Vale, a ver. Todavía tenemos recuperar el alijo este. Presenta tanto a los sepultureros. Y tenemos este. Localizo, vale. Sí, pero es que esto... Exactamente no tengo ni idea de dónde es. ¿Puede que tú sepas Good algo? evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reid, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? ¿Vio lo que ocurrió? Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. ¿Tiene miedo? Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. ¿Quién pudo hacer algo así? Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Vale, o sea que un vampiro anda cerca, de acuerdo. Goodbye. And good hunting, Mr. Throgmorton. Es que está abajo, pero es que realmente... Lo de este buen hombre no tengo ni idea de cómo descubrir eso, tío. Averigua la razón por la que el joven se esconde en las alcantarillas. ¿Quién puede saber eso? Hay sangre. ¿Por aquí a dónde vamos? Vale, quiero ver una cosilla. Como este de momento no sabemos, vamos a ver dónde nos lleva esto. Uf. Vale, tenemos problemillas en el nuevo diálogo disponible. Con Lady Asbury también. Uf. Uf. Sí, pero ahí cómo vamos, tío. Momento y no tengo opción de ir. Sí que se le vamos a dejar. Los sepultureros. Vale, es en software, pero claro, en software ¿cómo vamos a estar software? Turn around, sir. Nos quedan 3 personas todavía por descubrir, tío. Pero no tengo ni idea dónde puedan estar. Tengo ni idea de dónde pueden estar. ¿Por aquí? Hay sangre aquí. Creo que aquí ya está. Sí. Me suena de que aquí estaba, sí. Vale, sí. Orillas del Bajo Támesis. Hay otro refugio. Creo que es en la parte de abajo. Escucho a alguien toser por aquí. Nota de guardia de Priven. Vale, puesto de mando de la guardia de Priven. Para patrulla de los muelles. Asunto cazador de vampiros. Forzante evitar. Nuestros vigilantes han detectado la presencia de un individuo que se hace llamar y Cabot
Trogomortón, cerca de los muelles en Ex-End. Es probable que le veáis patrullando en la zona de noche. Afirma ser un exterminador de vampiros experto. Es un farsante, ni siquiera es un auténtico estafador. No cobra por lo que hace, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Si se os acerca con intención de colaborar en la caza, negaos y dejadlo marchar. Es una lucha contra un chupasangre, solo sería el cebo. Vale, o sea que el amigo ni siquiera es un cazador de vampiros, vamos. Es un farsante. El fuego de Priven. ¡Ay, amigo! Vale, esta zona me gustaría saber qué hay por aquí, pero mezcal. Sí, estas zonas ya hemos estado por esta zona, pero claro, ¿cómo podemos pasar a la otra parte, tío? No sé, puede que por aquí no podamos, o todavía no podamos. Vamos. Vale, por aquí hay mucho jaleo, por lo tanto... Vale, hay mucho guardia de Priven por aquí, ¿eh? Estoy un poco perdido, no sé si ir directamente a la misión principal... La que tendríamos que ir un poco a Whitechapel, ¿eh? Aquí anda. Nada. Buena. Vale, pieza de gatillo corriente, me gusta. Skulls. Estos están fan. There's one of them. Watch yourselves. Vale, vamos a hacer el ataque este. Buah, cómo le revienta ahora, tío. Le revienta. Sin más. Sin más le reventamos. Vale, por aquí nada, olvídate. Por aquí nada. Muelles. Bueno, obviamente por aquí, si no recuerdo mal, estaba... el hombre lobo este. Vamos. What the fuck? No, que se... Digo, que se parta en la cara. Una mierda que se parta en la cara. Cuidado, ¿eh? Nada, ¿eh? Hay que aguantar, ¿eh? Hay que aguantar. Lo reventamos. Bien. Oh, genial, tío.
Vale, entonces aquí ya podemos, tío, ya podemos. Aquí ya vamos a poder hacer esta. Porque estaba justo aquí, si no recuerdo mal. Sí. Uf, cómo reventamos al hombre lobo de nivel 22, ¿eh? Es que aquí tenemos más opciones que ahí afuera, tío. Vale, pues es aquí arriba. La puerta está abierta. Mira, qué bueno, pieza de gatillo corriente. Maravilloso, tío. Vale. Bien. Bien, perfecto. Botellas de ginebra. Genial. Entrega la botella, miente a Tom y quédate con la ginebra. ¿Para qué quiero la ginebra? Realmente para nada. Es la pregunta. ¿Para qué quiero la ginebra? Realmente para nada, ¿no? Chelines. Vale, pues... Vale, por esta zona... Vale, tendremos que ir hacia atrás. Tendríamos que ir hacia atrás. Para ir a terminar esta misión. Me gustaría ir a Whitechapel también, ¿eh? Hey, ¿tú quién? Good evening, sir. I'm amazed you made it back to the docks alone. Good for you. Well, I could say the same about you, young man. More to the point, who the hell are you? I'm Dr. Jonathan Reid. And I am Archer Woodbead. Please excuse my assertiveness. I often forget I'm just an old prune. ¿Su vida en Londres? What can you tell me about this part of town? People used to feel safe around here. They had the gangs protecting them. Now all they do is bicker and plot against one another. ¿Echa de menos los viejos tiempos? Missing the good old days, are you not? Trust me, son. The longer you live, the less meaning your existence will have. You need to remember the days you still had beliefs. ¿Qué de las What bandas? about the gangs? Back in my day, people trusted the wet boot boys. We looked out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member. I was their Una leader. nueva pista. Archer no tiene noticia de su hijo, de Andrew, es verdad. Archer solía liderar a los Wet Boat Boys cuando se trataba de una banda respetable. I believe it or not. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. Historia sobre los If you were muelles. such a respected figure, surely you have many interesting stories about this part of town. You bet I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. ¿Quién confiaría? Who would you trust around here? The owner of the Turquoise Turtle's a decent fella. Tom. Tom's his name. Sean Hampton's all right too. Don't particularly share his religious views. He's quite devout if you catch my meaning. ¿Y la gente de aquellos Do you tiempos? still know anyone? From the old days, I mean. Most of them are dead. I still give Miss Gillingham salutations. She doesn't remember me. She did once like me. Boy, she was a beauty back then. ¿Nuevos rostros destacables? Any remarkable new faces around here? Nobody. Well, there's that boy Rufus. Chico the Rufus, Curse. el maldito, I ese no le him, conocemos. Despite the reputation he's made since his parents died. Poor little bastard. No lo conocemos. ¿Personajes I'm extraños? sure a district as colourful as the docks must have plenty of stories about strange visitors and creepy characters. So, you want me to talk about the sewer dog, don't you? If you don't mind. The sewer dog is ¿El a sabueso? bitch, Sí, sí, sí. appropriately named. An old woman dressed in rags. She has an elegance, though, despite her ugliness. I saw her once. Scared the life out ¿A of qué me. habla? De la vieja Bridget.
Tiene pintas, ¿eh? Vale, preguntas personales. Hábleme de la guerra de Prive, de la guardia. Everything you know about the Guard of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training. Access to some impressive firepower. And what is your personal opinion about the Guard, then? This Guard of Priwen is just another gang preying on the young and naive. Preying on people like my boy. I know how it works. I invented it. Vale, nueva pista. Archer culpa a la guardia de Priven de la desaparición de su hijo. Vale, ¿ha sido siempre tan resentido? It's not bitterness, it's poorly masked disgust. When everything turns to shit, we all have to eat a spoon or two. El futuro será mejor. Son tiempos difíciles. En el futuro vamos a ser positivos. I believe science will provide a new standard of welfare. It's just a matter of time. I'd like to believe you, Doctor. But recently all science has been good for is mustard gas and machine guns. But what about social progress? What about women getting the right to vote? Things can change for the better. I've never voted, not once. And my wife, God rest her soul, she was too busy taking care of the kids to vote. Háblame de los Wet Boot Boys. About the Wet Boot Boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were vicious, tough, even cruel. But we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. ¿Por qué se unió su hijo a la guardia de Prive? Why did your son really join the Guard of Priwen? If I believed in a higher power, I'd see this as punishment for my own sins. I deserve it for all the young men I enlisted back in the day. ¿Por qué se unió? You don't believe in God, though, do you, Mr. Woodbead? So why did he join? Now I think about it, Andrew joined the Guard, not to defy me, but to follow in my footsteps, to make me proud. ¿Dio alguna So your explicación? son has left you nothing to explain his actions? No letter or message? Not even a note. I'm a proud man, Dr. Reid. But I would kneel and pray if I thought it would give me my Andrew back. Vale. Pues no tenemos nada más que hablar Goodbye, sir. con el señor Archer. Vale. Realmente aquí todavía nos queda de conocer a 3. Está Rodney. Decía que había un chico que se llamaba Rufus. Pero de momento no tengo ni idea de dónde... Ah, mira. Mira. Aquí tenemos más gente, tío. Para conocer. Vale, pues me apetece conocerlos ya. Sí, me apetece ya dejar esta zona de los muelles. Mira, aquí está el otro. ¿Dónde está la señora? Aquí. Good evening, madam. I'm Dr. Reid. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. Invítame a entrar. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Vale, nos deja entrar, genial. Vamos a echar un vistacillo primero a la casa antes de hablar con ella. Vale, ese es Archer. De todas maneras nos quedaría uno, porque ahí tenemos otro. Pero aún nos quedaría uno más. Por saber dónde está. Vale, vamos a echar un vistacillo aquí a su habitación. Bien.
¿Una pista o algo? No. Vale, pues vamos a hablar con Estela. It's locked, all right. Cerrado. Last time. So you have questions about the flu then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the Vale, house. su hijo. Su vida en Londres. ¿Cómo va todo por aquí? How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? ¿La epidemia genera violencia? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. ¿La pobreza genera más violencia? Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. Vale, ¿a qué se dedica? May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum El refugio in de exchange for Southampton. food. ¿Su marido murió en la guerra? Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. Seymour, parece que Seymour es el Boy niño, saw ¿no? his dad El slip hijo. and fall from that scaffolding. ¿Cómo paga el alquiler? How do you pay the rent then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Vale, preguntas personales, nada. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Vale, por lo menos ya sabemos... ¿Esta estaba bien? Sí, vale. Estaba sana. Vale, vamos ahora... Aquí. Hypocrites, all of them. Maggots. Esto no Good los había evening. visto antes, Good tío. evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. ¿Tú qué eres, el hijo? I'm Dr. Reid. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. Sí, es el hijo. And the Seymour. name is Seymour Fishburne, if you must know. Vale, a ver qué nos cuenta. Sobre esta parte de What la can you ciudad. tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. ¿Alguien en Are concreto? you thinking about someone in particular? No? Hate them all. Especially Madre those mía. petty, whining little shitbag beggars. ¿Nadie es digno de Is su there no one indulgencia? who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat. O parece que Tom... At least a todo el unlike mundo le most cae maggots, bien. he knows how to listen without opening his trap. Parece que Tom es de fiar. Eso parece, ¿no? ¿A qué What's se your dedica? Ya nos dijo que occupation? trabajaba en Take el care of muelle. your mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. ¿Hay algo que le moleste? You seem ¿Que la upset. moleste? Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Vale, no hay investigación, ¿no? Sí. Es complicado ser un buen hijo. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Vale, pues luego intentaremos buscar ese collar. Vale, no tenemos nada más que hablar Goodbye, Mr. Fishburne. con el hombre de Facebook. Vale, aquí ahí está este que no para de Hello, registrar. boy. Vale, es Rufus, ¿no? Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. Puede que esté My enfermo. name is Rufus, so Rufus Rufus Kingsbury. Kimberry. Vale, anemia. Tenemos tratamiento para la anemia. Bien. Me gusta. Sobre esta parte de la ciudad. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. ¿Por qué te evitan? Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm.
¿Has pensado alguna vez en irte? Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Vale, ¿qué está haciendo What do you aquí? do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. ¿Tienes Do you trabajo? have a job? No creo. It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. ¿Algún What do rumor? people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Vale, a ver si tenemos preguntas personales. Tenemos este. ¿Estás solo? Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough? No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. Uf, todos estamos solos. Deberías ir con cuidado. You should be careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Interesante. Tenemos una pista acerca de los dos. Pero bueno, aquí no... So long, Rufus. Vale, vamos a hablar de Be nuevo careful. con... Take care. Vamos a hablar de nuevo con la señora Fishburne. Good evening, Mrs. Fishburne. May I come in, please? Of course. Dr. Reid. Vale, vamos a ver qué nos cuenta acerca de Rufus. Si le podemos sacar algo de info. Had a good sleep. What can I do for you, Dr. Reid? Vale, a ver. Háblame sobre el huérfano. The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. Vale, no nos ha contado muy allá, la verdad. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. No nos ha contado mucho, la verdad, acerca de Rufus. I can't remember the last time I had a good sleep. Vale, Rufus, ¿dónde se ha ido? No tengo ni idea de dónde se ha ido Rufus. Vale, no tengo ni idea de dónde se ha ido Rufus, la verdad. Vale, vamos a entrar aquí. Es verdad, teníamos una pista acerca de... Good evening, del Mr. amigo de Lainey. Oh, you're that doctor. ¿Sí, Hampton lo salvó? Is it true Sean Hampton saved your life? Yeah. The sad saint grabbed my soggy ass and brought me back to the pier after I fell into the canal. I was a wreck back then. ¿Alguna vez estuvo agradecido? Were you thankful for what he did for you? Sean Hampton really acted like a saint that day. But I suppose I'm just another lost soul who doesn't deserve to be saved. Vale, Is esto there ya... anything in particular that... Sí, esto ya lo teníamos más que visto, ¿no? Vale. Tenemos más pistas acerca de Delaney. Vale, vamos a hablar con Tom para entregarle la ginebra. Parece un buen tipo, no nos vamos a quedar con ella. Vale, vamos a ver si tenemos algo más para hablar acerca de él. No. Muchas bloqueadas. You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reid, but I thought those Prewan guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but
It's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Vale, tenemos una nueva pista. Tom prefiere evitar la ley y los encargados para aplicarla. Vale, aquí tenemos... No me había dado cuenta que tenemos resfriado y anemia, es verdad, tío. Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Ah, hombre. Believe me, Doctor. También eso es verdad, tío. Are less agreeable when sober. Pero bueno, nos dan... Goodbye, Mr. Watts. Vale, a ver... Vale, ahora podemos hacer la del collar, ¿no? Esta estaba lejos. Esta no tengo ni idea. Y esta estaba lejos también. Vale, vamos a ver si... Aquí está Rufus, vale. Vamos a curarle al amigo Rufus. Que antes se me fue la pinza y no lo... Evening, Rufus. No lo curé. Evening, Mr. Reid. Vale. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. Vamos a ofrecerle el remedio. Is everyone the same, Rufus? I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. Vale, genial. So long. Ahora vamos a ver si encontramos a Seymour. Be careful. Take care. So love to gaze at. Vale, Seymour, ¿dónde estás? ¿Dónde está Seymour? Estela... ¿Y Seymour, tío? Se acaba de largar. Ahí está, vale. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Vale, tenemos para el Do you resfriado. require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. Vale, vamos a ofrecer el remedio. Doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reid? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Goodbye, Vale. Mr. Fishburne. Genial. Esta parte de la ciudad... Podríamos... What? Vale, es que no sé dónde ha aparecido... Ah, aquí. ¡Ey, loco! Vale, la cuestión... No tengo ni idea de cómo llegar a esa zona, tío. Es que me encantaría llegar, pero no tengo ni idea de cómo. ¿Por aquí a dónde vamos? Puede que sea por aquí. Realmente. Sí, es por aquí, tío. Oye, pues si podemos llegar a esta parte me encantaría, ¿eh?
Las ratas. I have this thirst for blood. Estás pasando por debajo del puente. Únete a las filas, vale, no. ¿Y qué es esto? Vale, software. De acuerdo. Step away, sir. I'd head back if I were you, sir. Adiós, amigos. Reventadas, les pegamos. ¡Ey, ey! Nada atrás. Una que anda. Me cago en... Muérete, hombre. Vale, no nos sueltan nada estos desgraciados. Pues no, no sueltan nada. Estamos realmente volviendo al inicio, ¿eh? Si no recuerdo mal, aquí había un refugio, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿eh? It's locked. Se abre desde aquí. Pues no, no es ningún refugio, tío. It's locked, all right. Está It's cerrada. locked. Está cerrada. Vale. Upa. Es que reventadas, tío. Es alucinante las reventadas que les metemos. Vale, realmente tenemos un punto de control. Vale, tenemos un punto de control. Y esto parece un refugio, ¿no? Sí, este es el refugio. Este es el refugio, pero ya no nos vale. Este es el refugio, pero ya no nos vale. Así que, bueno, ¿qué os parece si dejamos el capítulo de hoy justamente aquí? Antes de continuar y buscar en esta parte y la otra, porque aquí tenemos dos misiones secundarias, entonces vamos a intentar hacerlas. Y teníamos como una llave, si no recuerdo mal. Llave de almacén. Era esta llave, si no recuerdo mal. Llave del refugio de Southwell. Vamos a intentar averiguar acerca de esta llave, pero bueno, eso será en el siguiente capítulo de este increíble Vampyr. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.